اب میں ریکویسٹ کروں گا مولانا یعقوب صاحب آئیں اور ایکسپیرینس شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد یعقوب عمری، میرا تعلق ساؤتھ کرناٹکا، شمالی کرناٹکا گلبرگہ سے ہے. میں سن 2000 میں جامعہ دارالسلام مرآباد سے اپنی عالمیت اور فضیلت کی تعلیم کے بعد تقریباً 12-13 سال سے غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے میدان سے جڑا ہوا ہوں. تو اسی نسبت سے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، 12-13 سال جو ہم نے دعوتی میدان میں اپنا وقت بتایا، اس میں ہم ایک زام میں رہتے تھے. میں اس زام میں رہتا تھا کہ میرے پاس دینے کے لیے ہے، اور کبھی اپنے اندر کمی کا کبھی کوئی احساس نہیں ہوتا تھا. تو لیکن جب سے میں نے الرسالہ پڑھا، مولانا کی کتابیں میں نے پڑھی، مولانا سے استفادہ شروع کیا، تو پتہ چلا کہ میں اپنے میدان میں نے جس کو اپنی بنیاد بنا کر آگے بڑھا، وہ بنیاد کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں کوئی مضبوطی، کوئی استحکام نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی تعمیر کی جائے. چنانچہ میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے پاس دینے کے لیے کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. پہلے مجھے اپنی بنیاد کو مضبوط کرنی چاہیے، مجھے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. لہٰذا جب میں آپ لوگوں کے سامنے ایکسپیرینس شیئرنگ کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو یہ بھی سنانے کے لیے میرے پاس کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً جو مواقع مجھے ملتے ہیں، میں اثر نو اپنے دعوتی عمل کو پہلے کے مقابلے میں مختلف طریقہ کار کے ساتھ اب جو کام کر رہا ہوں، تو اس میں نے زیادہ اپنے اندر کنوکشن اور اطمینان پایا ہے. جیسے کچھ ہی ایک دو واقعات اپنے بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابھی رمضان میں گلبرگہ کے اندر MRMC کے نام سے ایک میڈیکل کالج کے طلباء کے لیے افطار پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا. تو تقریباً 150 اسٹوڈنٹس اور دوسرے دیگر تعلیم یافتہ افراد کو بھی وہاں پر دعوت دی گئی تھی، اور بہت سارے غیر مسلم مہمان بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر ہماری گلبرگہ ٹیم نے قرآن اور دوسرے لٹریچر کا انتظام کیا. تو ان لوگوں کو دیتے ہوئے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں اس دور کے قابل ترین اور اس پیغام کے مستحق لوگوں تک اپنا پیغام میں پہنچا رہا ہوں. اور جبکہ اس سے پہلے میرا خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ لٹریچر دینا، یہ کتابیں یا قرآن کو پہنچانا یہ کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ یہ لے جائیں گے اور لے جا کر اپنے الماریوں میں یا فلاں جگہ پر رکھ دیں گے، اور اس سے ہمارا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اب میری سوچ یہ ہے کہ یہ بات دراصل زمانے کی اسپرٹ سے ناواقفیت کا نتیجہ تھی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کسی آدمی کو اورل پیغام پہنچانا ہی دعوت ہے. دراصل لٹریچر تقسیم کرنا یہ ایڈوانس اور اس دور کے مطابق ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ آج کے تعلیم یافتہ
طبقے کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھے اور وہ ہماری باتوں کو پوری طرح سنیں, اور ہم بھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان کو مطمئن کر سکیں. تو لہٰذا سب سے بہترین طریقہ آج کے حالات کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہترین لٹریچر جو اپنی جگہ پر اسلام کا پیغام واضح کرنے کے لیے اہل ہو, ایسا لٹریچر ان لوگوں تک پہنچا دینا یہی ایک داعی کی ذمہ داری ہے. تو میں اس تجربے کے بعد, اس واقعے کے بعد میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا میری زندگی میں یہ تجربہ تھا کہ میں نے 10 سال کام کیا لیکن اتنی بڑی اور اتنی بیسک بات کو میں سمجھ نہیں پایا. تو یہ مولانا اور الرسالہ کا یہ بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے مشن کا صحیح رخ ہمارے لیے متعین کیا اور ہم پر واضح کیا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس طریقہ کار کو لے کر کے, خصوصاً میں اس طریقہ کار کو لے کر آگے بڑھوں اور سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانے اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. السلام علیکم. کروں گا کہ ساجد انور صاحب آئیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. ساجد انور صاحب. My name is Sajid Anwar and presently I am residing at Roorkee, Uttarakhand. Actually I belong to Bihar and I would like to introduce first encounter with Maulana's ideology or Risala. Actually in my childhood my father used to subscribe a Risala and I used to just go through the front page of that, or you can say the titles, which was very attractive to me. And although at the age of around 14 or 15 I could not grasp much, but I could understand that the person who is writing this or who is saying this must be somebody which is different than other person. But that was my age of 14-15 years, so at that time I could not do much about that. Then I joined engineering college, and then during my study I became a seeker, and life almost lost all meaning to me, because I used to think many things about life and life after death. But somehow I managed to clear my exams, and then during my first job, I was really in a very confused state of life and purpose of life. At that time I just recall there is somebody who can guide me, and at that time I recalled Maulana's name, and I travelled from Mumbai to Delhi without knowing much about him, and I was not sure that whether I can meet him, because I just know the address which was written in some Risala. So I somehow managed to reach C29, and fortunately I could meet Maulana also. Maulana was there, and it was around 1 hour meeting with him, and he understood my situation, and he answered almost all my questions, and then he clarified many doubts which was in my mind, and then I returned to Mumbai. That was my first introduction with Risala, and then I started reading the books and Maulana's book, and then Quran from translation. So from that period I really attached towards Islamic life, and then I came in contact with Tablighi Jamaat, and I thought that this is the ideal Jamaat who is doing the right job, and then I was attached with that for around 15 years. But as you know, the Jamaat's principle is based on Fadail, so it is very difficult. It is not possible basically to convince a person who is rational thinking. So finally I have to decide a way out. So, and that was a decision of my life, that I have to join this mission with whole of my energy and whole of my whatever I have.
So this is a brief journey of my associating with the Risala mission, and here I would like to share one thing with all of you that Maulana used to tell us very frequently, that whatever you are doing in any mission, you must gain something by doing this. If we are doing dawah or if we are engaged in something, and if I am not getting benefit, then it is useless. Basically, it's no value, because finally it is that individual's life which has to be presented before God, and that has to succeed. So if he is not getting anything from the work he is doing, then it is a total failure. So that is like become a base of my life. Whatever I do, I always think if I am getting something out of this or not. So that is my point which I want to share with you, and I am trying with whatever resource I am having to do or with that I with the mission, and that's all I want to share with you. Bismillahirrahmanirrahim. आपके सामने मैं मौलाना की एक नसीहत के बाद जो मेरा जहन बना उसको शेयर करना चाहता हूँ। मौलाना हमेशा ये कहते हैं कि जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो किसी भी टाइप की एक्टिविटी हो, उससे आपकी कोई लर्निंग होना चाहिए, कोई आपको उसमें रब्बानी आइटम मिलना चाहिए उस काम से। तो अभी जो हमारा हैदराबाद दावा मीट हो रही है, तो उस सिलसिले में तकरीबन हैदराबाद की सारी टीम के साथ हमें पूरे हैदराबाद में घूमने फिरने और देखने का मौका मिला। तो उस दौरान मुझे बहुत सारी कुरान की आयतें समझ में आई, तो मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं बहुत पहले से ये आयत पढ़ता था, मुझे समझ में नहीं आती थी आयत। वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ली। यानी आयत का एक टुकड़ा ये है कि खुदा ने किसी को अपना दोस्त अपने इज्ज़ की वजह से नहीं बनाया है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि इज्ज़ की वजह से किसी को उसने अपना दोस्त नहीं बनाया है, इसका क्या मतलब है। तो इस मीट के अरेंजमेंट के दौरान मुझे कुछ बातें समझ में आई। मसलन एक बैंक्वेट हॉल में हम लोग गए ताकि वहाँ मौलाना का प्रोग्राम हो और वहाँ रूम लिए जाएं। तो वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, वी प्रोवाइड फूड फॉर 500 to 5,000 persons। तो फ़ौरन ये पढ़कर मेरे जहन में ये बात आई कि यहाँ इंसान के इज्ज़ का पता चल रहा है कि हम 500 से लेकर 5,000 तक का ऑर्डर कबूल करते हैं। फूड ऑर्डर अगर आप दें तो 5,000 तक की हमारी लिमिट है। तो फ़ौरन मेरे जहन में याकूब साहब मेरे साथ थे, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर हमारे लिए एक रब्बानी आइटम है, वो ये है कि इंसान अपनी लिमिट बता रहा है कि 5,000 तक मुझसे हो सकता है। खुदा हज़ारों मखलूक़ात को प्रोवाइड कर रहा है, कभी उसने इस तरह नहीं कहा कि मेरी ये लिमिट है। समंदरों में और आसमानों में, ज़मीनों में पता नहीं कितनी मखलूक़ात है जो खुदा उनकी निगरानी कर रहा है और उनके साथ अपना रुबूबियत का मामला कर रहा है। तो मुझे ये आयत समझ में आई उस वक्त, वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल का क्या मतलब है। इसी तरह प्रोग्राम के दौरान हमने काफ़ी जगहों को देखा, लेकिन हर जगह एक पहलू का अगर लिहाज रखा जाता तो कोई दूसरा और पहलू छूट जाता उसमें। मसलन अगर कहीं रूम्स अच्छे हैं तो वहाँ नमाज का इंतज़ाम नहीं हो सकता था, अगर कॉन्फ्रेंस हॉल अच्छा है तो कोई और मसला पेश आता, या शहर से वो बहुत दूर होता। तो उस दौरान मुझे कुछ बातें समझ में आई कि कोई भी एक प्रोग्राम को करने के लिए इतनी ज़्यादा बातों का लिहाज रखना पड़ता है कि हमारे बस में ही नहीं है कि हम उसका लिहाज रखें, कि एकदम माइनर डिटेल को ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने पाया इस दौरान कि कोई ना कोई पहलू अगर ख्याल में रखा जाए तो दूसरा पहलू उसमें मिस हो जाता है। तो मुझे फ़ौरन ये बात समझ में आई कि खुदा ने इतनी बड़ी कायनात बनाई, उसने सारे ही पहलुओं का एहतमाम किया, लेकिन कोई पहलू उससे मिस नहीं हुआ, किसी पहलू को उसने मिस नहीं किया डिज़ाइन करते हुए। मसलन जब हमारी बॉडी का निज़ाम हम स्टडी करते हैं तो इतने ज़्यादा उसमें एहतमामात हैं कि कहीं कोई बात किसी से टकराती नहीं है कि इस पहलू का एहतमाम हुआ और दूसरा पहलू छूट गया। तो इस प्रोग्राम के दौरान ऐसी बहुत सारी बातें मुझे रब्बानी आइटम को लेकर और इंसानों को लेकर और भी बहुत सारी बातें समझ में आई। उसमें से मैं इन दो बातों को शेयर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
اب میں ریکویسٹ کروں گا کہ عبداللہ صاحب یہاں پہ آئیں اور اپنی بات کہیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. السلام علیکم. میں محمد عبداللہ کلکتے سے آیا ہوں. الرسالہ مشن سے میں کیسے جڑا، اس کی ایک لمبی داستان ہے میرے ساتھ. اصل یہ ہے کہ میرا علمی سفر جو ہے بہت زیادہ چلا ہے. تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، اہل حدیث، اہل قرآن. لیکن میرے ساتھ خوش قسمتی یہ رہی کہ تبلیغی جماعت، اہل حدیث اور اہل قرآن کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے مولانا کو پڑھنے کا ہمیشہ مجھے موقع ملتا رہا. تو مولانا کی جو رائٹنگز تھی وہ میرے لیے بہت بیلنسنگ کیٹلسٹ کا کام کرتی تھی. وہ جہاں تشدد آتا تھا تو پھر مولانا وہاں بیلنس کرتے تھے کہ ایسے نہیں ایسے ہو. یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن یہ ہے کہ فکری طور پر مولانا صاحب سے میں بہت زیادہ متاثر نہیں تھا، بلکہ کچھ مخالفت تھی مزاج میں، جو عام طور پر سماج میں ہم لوگ ابھی فیس کرتے ہیں کام کرتے وقت. وہی باتیں، صبر، یہ اور وہ. تو اس طرح کی بہت باتیں تھیں. ہمارے ایک دوست سے جو الرسالہ بہت پڑھتے تھے، تو ان سے میری بحث ہوتی تھی. تو کبھی ایگزسٹنس اور کو ایگزسٹنس پہ بحث ہوتی تھی. وہ مولانا کی کو ایگزسٹنس پہ بات کرتے تھے، میں مولانا کی کو ایگزسٹنس کی بات کو رد کرتا تھا. اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اور یہاں سے اور وہاں سے بہت ایک بحث کا لمبا یہ سلسلہ تھا. لیکن 1992 پوسٹ باوری مسجد کے بعد میں نے مولانا صاحب کو جو پڑھا ہے تو میرے اندر بہت ریڈیکل چینجز آئے. اس کے بعد وہ یوں تھا کہ باوری مسجد کے بعد مولانا کا ایک آرٹیکل آیا تھا دا ٹیلی گراف میں. اس کا ایک عنوان تھا اولڈ فریکچرز نیو وونز. تو وہ آرٹیکل جو ہے وہ میرے مزاج کے بالکل خلاف تھا. تو میں نے اس پر ریجوائنڈر لکھا تھا ٹیلی گراف میں. تو میں اب بولتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ چھپی نہیں تھی. تو اس میں میرا جو لہجہ تھا، میری جو زبان تھی، وہ اب مجھے بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے جب میں اس کو پڑھتا ہوں کہ میں کیا سوچتا تھا، میں کس لیول پہ تھا. اس کے بعد مولانا کی باتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سرایت کرتی گئیں کہ حقیقت یہی ہے. فکری طور پر اہل حدیث یا اہل قرآن یا تبلیغی جماعت کی باتیں جو تھے اس سے تو میں مانوس ہی تھا. مولانا کی باتیں ٹھیک لگتی تھی، لیکن وہ صبر اور یہ اس کا جو معاملہ ہوتا ہے ہندوستان کے تناظر میں، تو اس سے مجھے شدید اختلاف ہوتا تھا. اور بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد بقول مولانا کے کہ جس طرح اس پر فل سٹاپ لگ گیا تو میری سوچ پر بھی فل سٹاپ لگ گیا کہ میں اس طرح منفی جذبات کے ساتھ سوچوں. مولانا کی رائٹنگ نے جو تھنکنگ پروسیس جاری کیا ہے وہ آج بھی جاری ہے الحمدللہ. چیزوں کو کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا، کون سی بات لینی ہے کون سی بات چھوڑ دینی ہے، یہ ملکہ بالکل مولانا کے الرسالہ کی وجہ سے پیدا ہوا. بلکہ اب میں اس پر کچھ جب اضافہ کرتا ہوں دوسری طرح سے آبجیکٹیو سبجیکٹیو کرٹیسزم پر، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں مولانا کو ہی پیش کر رہا ہوں لوگوں کے سامنے بغیر مولانا کا نام لیے ہوئے. تو اس کا ایک اثر یہ ہے کہ لوگ جو ہے مجھے میری بات کو بھی مولانا کی بات ہی سمجھتے ہیں. تو اگر مجھ سے اختلاف ہوتا ہے ان کو
تو سیدھے وہ مجھ سے اختلاف نہیں کرتے، مولانا کی بات لے آتے ہیں کہ مولانا وحید الدین خان کی بات ہے، یہ چھوڑو ہٹاؤ۔ تو اس طرح مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ مولانا وحید الدین خان کا جو رائٹنگ ہے وہ ہم جیسے لوگوں پر جو اثر ڈال رہا ہے، تو دوسروں پر بھی یہ ایک انفلوئنس ہو رہا ہے کہ یہ رائٹنگ اس طرح کے لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور یہ لوگ ضرور بال ضرور مولانا وحید الدین خان کے رائٹنگ کے انفلوئنس میں ہیں، اس لیے یہ ایسی بولی بول رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بہت پازیٹیو سائن لگتا ہے اس وقت کہ چلیے یہ بات تو اچھی ہے کہ کم سے کم اس طرح سے ہی مولانا کی باتیں پہنچ رہی ہیں سماج میں۔ تھنکنگ پروسیس کا جو معاملہ ہے وہ مولانا نے تو پچھلی میٹنگ میں جب ہم دلی آئے تھے کلکتہ ٹیم کی طرف سے، تو مولانا نے ڈائری لکھنے کے لیے کہا تھا، اور میں کوشش کر رہا ہوں، پابندی نہیں ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھنکنگ پروسیس جب جاری ہوتا ہے انسان کے اندر تو وہ چیزوں میں بہت ساری چیزیں عبرت کی دیکھنے لگتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ شیئر کروں ایک دو باتیں وہاں سے جو میں ڈائری میں لکھتے وقت لکھتا تھا، جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک کیسٹ چلتا ہے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد کے تقریریں سنتے ہیں لوگ، تو وہاں میں تھا تو میں نے دیکھا، اس کو میں نے نوٹ کیا یہاں پہ، ڈاکٹر اسرار احمد کی ایک تقریر سنتے وقت ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے تقریر کا آغاز کرتے ہوئے، یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جب تقریر کا آغاز کیا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت شروع کی، تو شخص نے اپنے سر کو بہت زور سے ہلایا، پھر دوران تقریر وہ ہاتھ کو بار بار اشارتاً پھیلا رہے تھے۔ اس پر سوچتے ہوئے مجھے لگا کہ اس طرح کی حرکت غالباً جوش عقیدت میں لوگوں سے ہو جایا کرتی ہیں، یا پھر اپنی بات کی تائید پانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ وہی آیت اگر کوئی دوسرا پڑھے تو سر ہلنا تو درکنار، سر اس طرح ساکت بے جنبش ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ کسی بوجھ تلے دب گیا ہو۔ تو یہ تھنکنگ پروسیس جو ہے جس طرح جاری ہوا مولانا کی رائٹنگ کی وجہ سے، تو اس کا اظہار جو ہے اپنے وہ جب لکھنے آدمی بیٹھتا ہے تو ہونے لگتا ہے۔ یہ تو میری انفرادی باتیں ہیں جو میں کر رہا تھا، جو شیئر کر رہا تھا آپ سے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ مولانا کی باتیں پڑھنے کے بعد یہ میں نے یہاں بھی ساتھیوں سے شیئر کیا ہے کہ میرا یہ احساس ہے کہ جو بھی شخص سنجیدگی سے مولانا کی الرسالہ کو پڑھتا ہے تو وہ ڈے ون سے ہی کوشش کرتا ہے کہ مولانا کی ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دے، گویا کہ وہ دائی بن جاتا ہے۔ تو یہ حالت میری بھی تھی، میں بھی پہنچاتا رہتا تھا، میں بھی شیئر کرتا رہتا تھا لوگوں سے، لیکن پچھلے 2 سال سے ہم خرم بھائی کے مرہون منت ہیں کہ وہ کلکتہ آئے اور پھر انہوں نے ٹیم کو ایک آرگنائز کیا، ہم لوگوں کو دعوت دی، پھر پہلی میٹنگ میں ہی ہم لوگوں نے ٹیم کو آرگنائز کیا، اور پھر وہاں سے 2 سالہ یہ پروسیس ٹیم کے ذریعہ دعوتی سلسلہ الحمدللہ چل رہا ہے کلکتہ میں۔ وہاں ہم لوگوں نے اپنے ٹیم کا نام پیس اینڈ اسپریچولیٹی فورم رکھا ہے۔ وہاں ہر مہینے ایک میٹنگ ہوتی ہے، میٹنگ میں ایجنڈا طے ہوتے ہیں، پھر ان پر ریزولوشن لی جاتے ہیں، ریزولوشن لینے کے بعد ایکشن ہوتا ہے اس پر اگلے مہینے۔ دوسرے مہینے جب میٹنگ ہوتی ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا کام ہوا کون سا نہیں ہوا۔ اور اس میٹنگ کی ایک بہت بڑی فیچر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مولانا کی تقریر مل جاتی ہے اس میٹنگ میں، تو ہم لوگ اس سے اپنے آپ فیض اٹھاتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کلکتہ کی ٹیم ابھی سردست 150 الرسالہ لوگوں میں مفت تقسیم کر رہی ہے۔ اس کی تقسیم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مہینوں کے لیے 6 مہینے 7 مہینے کے لیے ہم لوگ کسی شخص کو دیتے ہیں رسالہ، یا سال بھر دیتے ہیں، اس کے بعد وڈرا کر لیتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ آپ خود سے آپ خریدیں اور پڑھیے۔ اگر وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے تو خود سے خریدتا ہے پڑھتا ہے، ہم اس رسالے کو دوسری طرف ڈائیورٹ کرتے ہیں۔
اس طرح اسپرٹ آف اسلام بھی الحمدللہ اس سال سے ہم لوگوں نے منگانا شروع کیا ہے، پچھلے 3 ماہ سے آ رہا ہے. تقریباً ساتھیوں نے کہا کہ کم سے کم 100 پیس ہم لوگوں کو چاہیے، تو کلکتے میں الحمدللہ 100 پیس اسلام میں جا رہا ہے. مولانا کے بہت سارے قرآن اور لٹریچر جو ہیں وہ ترجمہ وہ قریب 2 سال میں ہم لوگوں نے 2000 سے زائد تقسیم کر دیے ہیں، اور لٹریچر بھی بہت زیادہ تقسیم ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ عید اور بقرعید کے موقع پہ مولانا کے جو لیفلیٹس تھے ان کو ہم لوگوں نے خود ہی وہاں شائع کروایا، پرنٹ کروایا 5000 4000 کی تعداد میں، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا. اس کے علاوہ یہاں میل سے جو سی پی ایس کی طرف سے جو قرآن کا وہ ڈیمانڈ ہوتا ہے تو ویسٹ بنگال کے لیے وہ ہم لوگوں تک بھیج دیا جاتا ہے. الحمدللہ اس کو بھی ہم لوگ چلا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. کلکتہ کی ٹیم اس سمت میں مولانا کے ترجمے کے لیے بہت کوشاں ہے. مولانا کے لٹریچر کو بہت زیادہ وہاں ضرورت ہے، کیونکہ وہاں جو کام سوچنے کا جو مزاج ہے، ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر یہ بنگلہ میں آ جائے لٹریچر تو بہت زیادہ ایڈریس کرے گا وہاں کے مائنڈ کو. اس لیے ہم لوگ اپنی انتھک کوشش کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کوآرڈینیشن بھی ہو رہا ہے ساتھیوں سے، ڈاکٹر مولانا اسرار صاحب سے، مولانا اقبال صاحب سے. اس طرح سے ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ کسی طرح ترجمہ کا کام کرائیں. اس سلسلے میں جو ہم لوگوں کو کامیابی ملی ہے کہ 2 لیفلیٹ مولانا کا ترجمہ ہوا ہے ابھی، باوصول زندگی اور اپنی تعمیرات. یہ مسلمان مخی ہے، لیکن ہمارا ٹارگٹ ویسٹ بنگال میں قریب 25% بنگالی اسپیکنگ مسلم ہیں، تو ان تک یہ باتیں پہنچائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ پڑوس میں بنگلہ دیش ہے جہاں یہ باتیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہاں بھی پہنچایا جائے. قرآن کے سلسلے میں بھی کام شروع ہوا ہے الحمدللہ. ایک صاحب تیار ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ 3 مہینے میں قرآن کا ترجمہ کر دوں گا. پچھلے ہفتے جب میں نے ان سے رپورٹ لیا تو وہ 26 پیج کا ترجمہ کر چکے تھے. اس سلسلے میں ایک اور بات میں یہ کہنی ہے، خاص طور سے سی پی ایس انٹرنیشنل کو کے ساتھیوں سے، کہ بنگلہ دیش سے 2 کتابیں چھپی ہوئی ہیں، ایک گاڈ رائزز اور اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج. اس کے جو پرنٹرز ہیں اگر ان سے بات چیت کر کے اس کو اگر دوبارہ یہاں انڈیا میں ریپرنٹ کر لیا جائے تو آنے والے بک فیئر میں ہم لوگ اس کو بہت اچھی طرح اس کو کام میں لے آ سکتے ہیں. گاڈ رائزز اینڈ اسلام دا کریٹر آف ماڈرن ایج، وہ فرحات بھائی لائبریری میں ہے، وہ انہوں نے ہمیں پہنچایا بھی ہے زیروکس کر کے. آخر میں نے بہت وقت لے لیا آپ لوگوں کا. آج یہ دعویٰ میٹ میں جو فائدہ ہوا ہے اس کا بیان جو ہے ناممکن ہے. مولانا صاحب کو روبرو سننے کا موقع ملا. اکثر آنکھیں اشکبار ہوئی ہیں ان کی باتوں کو سن کے، خصوصاً شہادت کے کلمے پر جو وعدے کا اعادہ کیا گیا تو وہ رونگٹا کھڑا کر دینے والا تھا تجربہ. ان کے علاوہ بھی، ان باتوں کے علاوہ بھی مولانا کے ساتھ جو ہم آ رہے تھے راستے میں ہمیشہ یہ 3 دن سے، تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ مولانا کی جو رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑی ڈسکوری کے معنی میں. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے بھی سوچنے کا طریقہ ہو سکتا ہے. مولانا اس طرح سے رہنمائی دے رہے ہیں. کاش ہماری تو یہ خواہش تھی کہ مولانا کی سرپرستی روزانہ ہر وقت ملتی رہتی. ہم لوگ کلکتے میں بہت دور ہیں ان سے. آخر میں اپنے ایک خواہش کا اور اظہار کروں جو میری ذاتی خواہش ہے. مولانا کی کتابوں میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اصول علوم الحدیث سے متعلق، علم فقہ سے متعلق، علم تفسیر سے متعلق بہت مولانا کے گراں قدر آرا وہاں پہ
बिखरे पड़े हैं मुख्तलिफ किताबों में। यहाँ मौलाना के साथ उलमा की एक अच्छी टीम है, उमरी हजरात हैं और भी उलमा हजरात हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है, एक छोटी सी ख्वाहिश है हकीर सी, कि अगर उलमा हजरात ये काम लें कि मौलाना की इन तमाम बातों को उन किताबों से छांट कर उनको उसूली शक्ल दें, अलग किताब की तरह तालीफ़ कर दें, तो ये अहले इल्म के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसके अलावा मैंने आपा से भी एक बात कही थी कि मौलाना की अल-रिसाला में वो तारीख़ की तावीर के सिलसिले में जो छपने वाले मज़ामीन हैं, तो उनको भी अगर यकजा कर दिया जाए और उसको तर्जुमा कर दिया जाए इंग्लिश में, तो तारीख़ के स्कॉलर्स के सामने तारीख़ की ताबीर का बिल्कुल एक अनोखा पहलू सामने आएगा इंशाअल्लाह रहमान। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना इकबाल साहब को मैं दावत देना चाहूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। उसमें दावत के बारे में जो नुसूस आकर हैं, उस सिलसिले में थोड़ा हसासियत रहती थी कि ये हमारा फरीज़ा है, फ़लाँ है फ़लाँ है। लेकिन मदऊ के बारे में 100% जो हसास होना है, इसके बारे में ज़रा भी एहसास नहीं था कि हम मदऊ के बारे में कितना हसास होना चाहिए। तो मैं इस मर्तबा जब मैं बेंगलुरु से सफ़र करके गुलबर्गा आ रहा था इस प्रोग्राम को आने के लिए, तो मंजूनाथ नाम के एक ग्रेजुएट साहब जिनकी 55 साल उम्र थी, उनसे मुलाकात हुई। वो डॉक्टर मुमताज़ अली ख़ान साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने उनको वो सोशलिस्ट हैं, तो उसका उनके पास वो क्लास थी। तो बातों बातों में उन्होंने बताया कि हमारे डॉक्टर साहब मुसलमानों से ताल्लुक़ात हैं, तो अपने उस्ताद का भी ज़िक्र किया। तो उस्ताद के साथ 21 साल की उम्र में जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया कि एक मर्तबा मैंने अपने उस्ताद से आर्गुमेंट किया। वो क्या है कि उस्ताद इस्तेमाल करते थे कि सम ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग। तो ये उठे और ये जुमला, सर ये जुमला आपका गलत है। मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट फैमिली प्लानिंग, ये जुमला सही है। तो एक सेकुलर इंसान रहते हुए भी मुमताज़ अली ख़ान साहब आधा घंटा आर्गुमेंट कर रहे थे। तो मैं उससे समझा कि हमारा मदऊ कितना हसास है। आज से उनकी 55 साल उम्र है, 23 साल पहले, 24 साल पहले का एक मदऊ, पढ़ा लिखा मदऊ, हमारे अल्फाज का भी जो हम इस्तेमाल करते हैं कौमी एडवोकेसी के लिए और वकालत के लिए, कितना हसास है। तो इसके बारे में मैं रिसाला में आने के बाद ही ये बात पकड़ सका मैं कि हम दावत के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मदऊ की हसासियत क्या है, कैसे हसास है मदऊ, इसके बारे में ज़रा भी हमको फिक्र नहीं। तो रिसाला में आने के बाद ही, अच्छा, ये बात कहने के बाद मैं और एक बात उसको कहा कि हाँ, हर मुसलमान अपनी कौमियत को बचाने के लिए, कौम को बचाने के लिए ही अल्फाज कह रहा है, चाहे वो सेकुलर हो या हम जैसे मुल्ला लोग हों। उसके बाद मैंने कहा मोस्ट ऑफ मुस्लिम आर टेररिस्ट, पैसिव या एक्टिव। तो फौरी वो एकदम बात ही ख़त्म हो गई उसकी, क्या है आपके पास पेश करो।
آپ کون لوگ ہیں پیش کرو, اسلام میں کیا ہے پیش کرو مجھے. تو فوری اس کے بعد کون ہے, مولانا کیا ہیں, کہاں ہے آپ کا لٹریچر. میں کچھ لٹریچر کے بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں. تو اس کو لگا کہ ارے بھائی یہ جب قومیت کی وکالت نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا چیز رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, کیا پیغام رکھے ہوئے ہیں, تو اس پیغام کے بارے میں ہم جانیں. تو فوری اس کے بعد ایڈریس لیے. اس کے بعد میں نے سارا ابا کو ان کا ایڈریس بھی بھیجا مزید کتابوں کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ میں ضرور قرآن پڑھوں گا اور سارا جو لٹریچر ہے میں ضرور پڑھوں گا, مجھے پڑھنے سے انٹرسٹ ہے. تو سب سے زیادہ حساس انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے لائق ہی نہیں تھا ہم لوگ بات کرنے کے, کیونکہ انٹلیکچوئل جتنا ہوتا ہے اتنا حساس بھی ہوتا ہے, اور ہم جا کے دائی بنے بیٹھے ہوئے تھے انسانوں کے, مدعو کی حساسیت کو جانے بغیر. تو ایک ایک جملہ میں سوچتا ہوں فیلڈ میں الرسالہ پڑھنے کے بعد ہی مجھے وہ جملہ کہنے کے لائق بھی الرسالہ پڑھنے کے بعد ہی مجھے یہ ہو. دوسری بات, عالم ہونے کی وجہ سے الرسالہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو علمی معلومات کو یکجا کرنا اور یعنی ارینجمنٹ آف نالج, یہ چیز ہم کو تھوڑی سی آ گئی ہے. لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کو معرفت بھی مل گئی ہے. کل مجھے ایک احساس ہو رہا تھا جب واش روم میں تھا مولانا کے ساتھ ادھر, تو میں واقعی میں احساس کے ساتھ رونے لگا کہ فرشتوں نے جو کہا تھا لا علم لنا الا ما علمتنا, تو وہاں کھڑے ہو کر میں یہی احساس کے ساتھ لا علم الیقین عن اللہ الا ما علمنی مولانا, یعنی مولانا ہم نے عالم ہونے کے جیسے الفاظ کے اعتبار سے ہم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ ہے, یہ فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, ساری چیزیں, لیکن معرفت کے لحاظ سے جو خود کو یقین ہونا چاہیے اس کے لحاظ سے کیا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, یہ سفر صرف یہ شروع ہوا. ایک مرتبہ مولانا کے سامنے بھی ذکر کیا تھا میں کہ معرفت تو مجھ کو نہیں ملی ہے, لیکن ایک عارف انسان پایا جاتا ہے, اس کا دروازہ ملا ہے مجھ کو, اس کی دہلیز ملی ہے. تو بہرحال دعوت اور ذاتی طور سے معرفت دونوں سلسلے میں ایک سفر کا آغاز ہے. تو میں ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ معلومات یا علم کے نام سے بہت کچھ پڑھتے ہیں, ضرور پڑھیے. ساتھ میں رسالہ مشن کی جو بھی کتابیں ہیں اس کو اپنے مطالعے میں کم از کم ایک بار لائیے, تاکہ 14 سالہ معلومات کو جو مولانا نے کڑی کی شکل دی ہے اس کے سرے کو جاننے کی کوشش کی ہے. خاص طور سے ہر آدمی ایک مرتبہ وہ جو الاسلام کا جو مقدمہ ہے وہ پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک انسان اپنی 80 سالہ 90 سالہ زندگی میں سچائی کو جاننے کے لیے کتنی محنت کیا ہے. تو ہم لتسألن یومئذ عن النعیم, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور سوال کرے گا. تو ہم فار گرانٹڈ لیے بغیر ہم مزید دعوت اور معرفت کے سلسلے میں حساس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو توفیق دے. Okay, so we will begin the experience sharing session. I would request Mr. Yoginder Sikand to come here and share his experience. I thank God for this opportunity of being able to come here and to learn a lot from this interaction. And I thank Maulana Sahab in particular for his wisdom and for his guidance and for being able to renew the kalima yesterday. That was a very moving experience. I'd like to share some personal experiences. Actually, I don't like talking about myself, but so I'm a little hesitant to do this.
so please forgive me. I don't want to blow my own trumpet, but I just want to, I'm doing this quite reluctantly, but I'm doing it because I think it might serve a certain purpose. My name is Yogendra Sikand, and I'm from a Punjabi background. I'm 47 years old. I actually developed an interest in Muslim-related issues around 30 years ago. It was a long time ago. When I was around 18 years ago, when I was 18 years old, when I had gone to Delhi to study in a college. And for around 30 years, I've been writing on issues related to Muslims and Islam. But this writing work that I was doing for almost 30 years was mainly academic, or so-called academic. And for me, Muslims and Islam were basically a subject of sociological and cultural curiosity. So for me, it was fascinating as a sociological subject because I was a so-called social scientist. So for me, Islam and Muslims were a fascinating subject of sociological inquiry and sociological, investigation. And that's really what, kept me going for 30 years, writing about issues related to Muslims and Islam, communalism, Hindu-Muslim relations, and so on and so forth. And in fact, it also became, I should say, I'm not going to be too harsh on myself, but it had become a means of my own livelihood because it became my career in a sense, because I taught in different universities and I got grants and projects to write about such issues. So in a way, it was actually a means of my own, economic sustenance. And at the same time, this study of Islam and Muslims that I was doing on my own, I didn't do a sort of formal MA or a PhD in Islamic studies, but the studies that I was doing on my own did not transform me as a person. So for me, religion or Islam and Muslims and so on and so forth was something out there, something external which I was trying to sort of understand in an empathetic or a sympathetic mode. But it did not transform me as a human being, and I never felt the need for self-transformation. Okay? And maybe this was a reflection of my own inner negativities, that I was attracted to negative things, to writing about negative things. So I was writing about communalism, communal conflict, casteism, gender injustice, marginalization of Muslims in terms of economic and political backwardness, communal riots, okay, allegations against Islam and so on and so forth. So I was actually attracted in a sense by negative things, and I was writing about them, and that could be a reflection of my own inner psychological whatever state of mind, my own inner negativities, and I was attracted by that, and I never felt the need to change myself. So all these years I was trying to change the external world without ever thinking of the need to change myself. Okay. Now many years ago, I can't remember which year this was, perhaps 2001 or 2, maybe before that, because I was in Delhi for many years, I had heard about Maulana Sahab and had gone to meet him, and I interviewed him. Now I don't remember what the interview was about. Perhaps it was about madrasas, because I was writing about madrasas at that time. It could have been about something else, I'm not sure. So on several occasions I had the opportunity of interviewing Maulana Sahib. But despite interviewing him and publishing those interviews, I was not transformed by his writings, because, as I said, I was attracted by negativism, okay, and Maulana is just the opposite of negativism, okay. And so, even though I had translated some of Maulana's writings, it was published as a book, as some of you might know. Now I'm not blowing my own trumpet, but it was published by Rupa some years ago. So had actually, taken quite a bit of effort and time to translate that. That translation did not transform me, okay. It was like something I was doing because of sociological interest. It was not a personal quest. So, although I was familiar with Maulana Sahab and his writings, in fact, to be honest, since I was attracted by negativism, I had
like our brother from Calcutta was sharing, I had similar sort of apprehensions, and I used to think Maulana is a pacifist, he's a compromiser, and his approach is unrealistic, and he doesn't take into account the social dimension. He focuses on the individual, and this is not sociologically sort of proper. It's politically incorrect, and so on and so forth. I had all these problematic issues with Maulana's writings. Okay, so my life carried on like that for 30 years, and a while ago, I don't want to go into all my personal details, okay, but I was forced to introspect, okay. After many years of never wanting to look within, I just wanted to avoid looking within, because, actually all of us, we have so much negativity inside us. We want to avoid looking at that by looking at the negativity outside, whether real or imagined. So that's what I was doing. But not very long ago, I was forced by circumstances to give that approach totally up and look at the terrible negativity inside me. And I realized I have not come into this world to change the world. At the very most, I can change myself. Changing myself itself is a lifelong task. Okay. And so I realized, what the hell am I doing? For the last 30 years, I've been trying to change others. And in the process, I haven't changed others, and I haven't changed myself either. And then when you enter middle age, and I'm 47, you begin thinking about death. You're no longer young, right? When you're young, you don't think about death. When you enter a certain age, you start thinking about death, and it's a reality. And then you think, my God, what have I done, to transform myself before I die? I've done nothing. I'm trying to transform others, and it's become like a business for me because of getting jobs, of getting grants, and so on and so forth. But I've done nothing to transform myself. And I went through this pretty rough patch. I guess to change your approach to life, you have to go through a rough patch. Somebody was saying, कि खुदा ये मुश्किलात भेजते हैं ना किसी खास वजह से. So the wajah here was for my own transformation, I'm sure. And that's when I realized the importance of introspection. Now what happened was, when I was going through this phase, I did a bit of reading, I read some Osho, I went to some ashrams, and I did a bit of reading on Buddhism and so on and so forth. Interestingly, all these figures also talk about the need for introspection and self-transformation. Like today you heard the Swamiji and you heard the Buddhist monk all stressing, and Maulana of course, keep stressing this issue of the inner change, which is most important. So that period of turmoil turned me in the direction of the realization of self, like looking within, self-transformation rather than trying to change the outside world. And when you think, like so-called social activists and so-called social scientists, they actually, in a way, inadvertently perhaps, are playing the role of God, because we think we're going to bring about a utopian society, an ideal society. Actually, it's only God who can do that, right? We are not given the task of changing the entire society. You're given the task of transforming yourself. That's a fundamental task. Of course, if you're transformed, automatically people around you will also be influenced. But the first and the foremost duty is to transform yourself first. And that's when, around 6 months ago, I happened to go to Delhi, and I went to the Al Risala bookshop, and I picked up some writings by Maulana Sahib, Kitab al-Marifat and Tazkiyah, and ek do aur the. So I came back to Bangalore, and I started reading these books. Now, at that time, I had actually lost interest in life, in the sense that life no longer had any meaning for me. I had given up my job, and I realized God has given me enough money to survive economically, so I don't have to work for a living. Now, once you stop working for a living, then, very often for people, their job gives them meaning, it keeps them occupied. Now, since I had no job, I had nothing to occupy me mentally, right? And then I realized I've done what I wanted to. I've been to the places I want to. I've read the books I wanted to. I've been to the places I wanted to. So what is there in life? What is the purpose of life? Why on earth am I living, right? And that's when I started reading Maulana Sahib a little seriously. And then his views resonated with mine, or I should say my views resonated with his. And I said, Maulana is talking just the things that I want to hear. He's talking about inner transformation. And he's not talking about changing the entire world and political transformation and social activism, which
these are issues that I was interested in earlier. He's talking about the change of the self. And also another thing was that, I had gone through a period of, a little difficulty with the Muslims, in the sense, with the Muslim world as such, the developments happening in the Muslim world. And I saw, देखो क्या हो रहा है इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में, कहाँ भी आप सोचिए, तो हर जगह ऐसे ही हो रहा है खून खराबा. And I got fed up. I said, my God, for 30 years I've been working on this, and what is the result? Am I going to be sort of defending all this? I don't want to defend this anymore. And so, but still I had a sort of emotional interest also, I would say, in Islam and Muslims. Despite the disillusionment with what was happening in the so-called Muslim world, I don't know, for some reason, maybe this was God's will, I couldn't give up my interest in the issue. And therefore, when I got tired of the negative discourses about Islam and by, certain Muslim groups that argue in terms of political change and, countering other communities, and so I got really fed up with that. That's when I found Maulana's views very refreshing, and it was like a breath of fresh air, and it gave me meaning in life, okay? And then I happened to meet Sara Ji from Bangalore, because she also lives in Bangalore, and that was maybe God's will that I had to meet her, and she's also in Bangalore, and I'm also in Bangalore, and she gave me an entire set of Maulana's books. So I happened to, it was, a great opportunity for me to, begin reading Maulana's books with a different intention. Earlier the intention was more academic, it was not in terms of self-transformation, but this time I read Maulana's books with the intention of gaining something from it, an insight from it. Now, that's what happened, right? And then my interest in the subject was renewed, but this time with a different purpose. This time it was not with the interest of academic writing or whatever, because I've stopped academic writing altogether. I've stopped going to conferences and all that. And this time, hopefully, I hope I'm being sincere when I say this time the intention was, more of, in terms of my own inner development. It's something that for the first time in my life I was ever thinking about, Okay. Now, that's when I started doing some translations. Now, my Urdu isn't perfect. You see, I haven't studied Urdu in a madrasa or a school. When I was 14 years old, I must thank my mother, because she arranged for a Maulana to come to our house to teach me Urdu. We had this Pandit who taught us Hindi, and this Maulana Sahab from the neighboring masjid, he used to come to our house to teach us Urdu. Okay. Now, he taught us the Urdu, he taught my mother and me the Urdu alphabet. My father knew Urdu because he was a Punjabi. But my mother, even though she's a Punjabi, she didn't know Urdu, so she wanted to learn Urdu. So we arranged for the Maulana to come to our house. So he taught me Urdu, the alphabet, at the age of 14. And after that, I sort of, developed this interest, and I sort of started reading on my own. I expanded my Urdu vocabulary and stuff, and I'm able to read and write fairly well, because after all, I did I'm not bragging, I did my PhD on the Tablighi Jamaat, so for that I had to learn Urdu, right? So my Urdu is fairly good. Although when I speak with hesitation, I make mistakes, especially the gender, ka and ki, but otherwise I think it's not too bad. So I started translating some writings of Maulana's, which I found to be very interesting. Now, so in the last 4 months, now again, I hope I'm not bragging, I'm doing this with hesitation. Please excuse me if you think I'm blowing my own trumpet. So, Amin-e Alam, Ulama aur Daur-e Jadid, Deen ki Siyasi Ta'bir, and Aakhri Safar. So in the last 4 months, I've translated these books. And Sara Ji and Inayat Ji are in Bangalore. And of course, Maulana's Urdu is very simple, especially the recent writings. His earlier writings are a little difficult, but his recent writings are quite simple. But even there's certain Urdu, certain Arabic and Persian words that I encounter, which I find difficult to understand, but Inayat Ji is always there, and very sweetly he comes and helps me. So I wouldn't say that I've done it my own. The three of us have done this translation work together, and I think we've done it, a fairly okay job of it, right? So, because, there's so many books Maulana has written, but I think relatively few of them have been translated into English. I mean, not too many of them. Farida Ji, of course, done pioneering work, but she's the only person who's done this besides her. That not too many people doing this. So I think it's very important that Maulana's writings should come out not only in English but in other languages as well.
Okay, so now these 4 books that I've done, that we have done, sorry, I think Sanyasini NG will hopefully publish them soon. Another thing, and I'm talking about this because I just want to sort of share this, maybe it'll be an inspiration for others. Another thing that I do is, whenever I get a sort of issue in my mind related to Islam that I have sort of questions about, and I would like Maulana to, give us his views. Then what I do is, I just suppose there's a particular issue, then I think of it in my mind and I develop a set of questions. And then I email the questions. I mean, earlier I was doing it to Rajat, but now I'm doing it, I'm sending the questions to Maria. And then she or he, they would sort of relate the questions to Maulana, and Maulana would then answer. And then they would email me back the answers, and I would put the answers together in the form of an article, right? And the article, then I would, of course, attribute the article to Maulana. And then I would send the article out on my email list. And then the article would also come out in some websites and some newspapers. I think Rajat arranged for 2 of the articles to be published in Tehelka, and then several of the articles, many of them have come out in this website called New Age Islam, and then in this Bangalore-based Islamic Voice magazine, and so on and so forth. So that's one way to put across Maulana's views to a wider audience, an English-knowing audience. So that's something that I've also been doing with the help of Rajat and Maria. Now, I just want to share something about the translation work. Now, as we know, Maulana writes originally, of course, in Urdu, right? And not many of his books have been translated into other languages, not too many of them. Now, the podcasts, which happen every day, and the video cast, which happens once a week, is also in Urdu, which effectively means that Maulana's writings and his podcasts or video casts are by and large, accessible to a Urdu knowing, that is a North Indian Muslim sort of audience, right? So it's Muslims who don't know Urdu as well as non-Muslims who don't know Urdu don't have access to his writings, to many of his writings and to all his podcasts and videocasts. So I think it's very important that attention be given to the translation work. Now, see, I'm not a linguist. I haven't been trained in Urdu. As I said, I haven't studied Urdu formally, right? मैंने खुद अपनी ज़ाती मुताला से I sort of learned Urdu. And I'm not an expert in English because that was not my subject. I'm trained in sociology. But still, I think, I don't do a bad job of my translation. So you don't have to be, like some people say कि हम कैसे तर्जुमा कर सकते हैं, हम तो मयारी बांग्ला नहीं जानते या मयारी तमिल नहीं जानते, पर उसकी ज़रूरत भी नहीं है. Because the translation should be done in a language that other people understand. That means aam fahm language, okay? So you don't need to know highly Sanskritized Hindi or very flowery Bengali or very, sort of sophisticated Tamil to translate Maulana's writings, because Maulana's writings are very simple. So you can, if you know basic Tamil, just suppose you're from Tamil Nadu, you know Urdu, but you know basic Tamil also, you can do this translation work. It doesn't require money, it doesn't require great organization, you don't have to give it to some other people, you can do it among yourselves. It can be a teamwork. Just suppose you translate it into Aam Fahm Tamil. आप तमिल भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, तो आपने आम फहम तमिल में आपने तर्जुमा कर लिया उसको. You might find some mistakes. What you can do is you can form a team. You can show your translation to a friend who may know a little better Tamil. He can comment on it. So likewise, that way you can ask 3 or 4 people to do that, and as a teamwork you can easily bring it out. I don't think it's difficult at all, and if you just have, if there's a will, there's a way. You don't really have to think कि हमें माली वो कहाँ से मिलेंगे, माली जो मसला है उसको कैसे हल करेंगे, या मुतरजिम कहाँ से हासिल होगी. That is not a major issue, because that you can do yourself. The intention being to translate it into everyday language, not a literary language. Similarly with the podcast and the video cast, the podcast happens every day, but of course this is available only to people who know Urdu. So if there could be some arrangement whereby these podcasts are transcribed in Urdu, of course, and then later on they can be published or translated. So I'll stop here. I just want to say that this translation work that I'm doing now, because it gives me a lot of meaning and solace. It gives me both meaning in my life and it gives me a lot of solace. So I'm grateful to God for giving me this opportunity, and I'm grateful to Maulana Sahib also. Thank you. Okay, I would request now Sara Abba to come here and share her experience. Bismillahirrahmanirrahim.
रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना लकल हम्द लकश शुक्र। मुझे CPS मिशन से क्या मिला है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। आवाज़ सुन रहे सब लोग? सुनाई दे रहा है? अच्छा, मुझे CPS मिशन से क्या मिला है वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहली बात है, मैंने अपने न जानने को जाना है। दूसरा, बहुत लोगों के टॉक्स में या किताबों में अल्लाह की याद के बारे में मैं बहुत सुनती थी और बहुत पढ़ी थी, लेकिन किसी ने भी किस तरह याद करना ये नहीं बताया है। ये सारे पॉइंट्स मौलाना ने ही दिए हैं और सिर्फ थोड़े से नहीं, हर दिन के लिए नए पॉइंट्स। सारी क्रिएटिविटी की ख्वाहिश पूरी हो जाती है इससे। हर लेक्चर, हर किताब, हर जुमले में एक नई बात। अल्लाह का शुक्र भी कैसा करना है, वो भी सबके पास सिर्फ अरबिक कुछ अल्फाज हैं जो चंद दिनों में बड़े रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं। क्रिएटिविटी का शुक्र वही सही शुक्र है। फिर दूसरी उससे आगे पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाली दुआ, ये तो मेरे लिए ऑक्सीजन के बराबर है। मैं कहती हूँ सब लोग ऑक्सीजन पे सरवाइव होती हैं, मैं दुआ पर सरवाइव होती हूँ। देखिए, एक दुआ जो किताबों में मस्जिद में दाखिल होने की दुआ के उन्वान से लिखी गई है, अल्लाह मेरे लिए तू रहमत का दरवाज़ा खोल दे। मैं इसे कहाँ पढ़ती? जब मौलाना ने पॉइंट ऑफ रेफरेंस वाली दुआ सिखाई तो मैं जब सेंटर का दरवाज़ा खोलती हूँ फिर अल्लाह से कहती हूँ, अल्लाह ये दरवाज़ा मैं तेरे लिए खोल रही हूँ, तू मेरे लिए तेरी रहमत का दरवाज़ा खोल दे। कुरान रखी हुई अलमारियों खोलती हूँ तो यही दुआ मांगती हूँ। फिर जिंदगी में करने का काम सीखा है जिसको दावा वर्क कहते हैं, और ये दावा वर्क जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि ये तड़प कि लोग अल्लाह की अजमत को जाने, अल्लाह को पहचाने, अल्लाह का जिक्र कसीर करें, अल्लाह के क्रिएशन प्लान को जाने, जन्नत में दाखिले वाले काम करें। ये चीज़ जब हमारे दिल में भर जाती है तो जब ये बाहर आती है तो उसका नाम दावा है, उस तड़प का नाम दावा होता है। सब तरीक़ा पूछते रहते हैं दावती काम का, मेरे पास उसके लिए एक ही लफ्ज़ है। दावती काम का मतलब है तड़प, और ये तड़प आपको हिकमत सिखाएगी, किसके साथ क्या बोलना है, कब क्या काम करना है। अल्लाह उंगली पकड़ के चलाएंगे। ये हर दिन, हर शख्स, हर सिचुएशन में ये हो रहा है। और सब रिजल्ट को लेकर परेशान रहते हैं। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं अल्लाह का शुक्र की कि अल्लाह ने रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं दिए, क्योंकि एक शख्स से मैं मुलाकात के लिए गई थी तो उन्होंने इतनी अच्छी बात की और इतना इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया कि मेरी बहुत उम्मीद बन गई उनसे। लेकिन बाद में पता चला कि वो सिर्फ आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन इस्तेमाल कर रहे थे मेरे साथ। फिर एक और शख्स के साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि वो सुन भी नहीं रही है मेरी बात, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने आगे इंटरेस्ट दिखाया। तो ये दोनों चीज़ों को सामने रख कर के मैं अल्लाह का शुक्र अदा की कि देखिए, अंदरून की हालत सिर्फ अल्लाह सुब्हान तआला जानते हैं। ये अच्छा है कि रिज़ल्ट उन्होंने अपने हाथ में रखा है, नहीं तो मैं कितनी गलती कर जा रही हूँ कि जो शख्स को इंटरेस्ट नहीं है मैं समझ रही हूँ उसको इंटरेस्ट है, और जिसको इंटरेस्ट है मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है।
اور اس دن مجھے یہ بھی لگا کہ دعوتی کام ہی رزلٹ ہے. آپ کام کر دیں اور اسی کو رزلٹ سمجھ لیں, باقی سب اللہ کے لیے, اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. اور مجھے آپا کہہ رہی تھی کہ مجھے کیا کیا قسم کے کام ہوتے ہیں مجھے یہ کہنا ہے, لیکن اس کے لیے بہت زیادہ وقت لگے گا اور ساری ٹیم مل کر کے کام کر رہے ہیں, میں اکیلی نہیں ہوں. اس میں کچھ انٹرنیٹ ریکویسٹ ہیں, 1-on-1 اپوائنٹمنٹس ہیں, انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے, اسپرٹ آف اسلام کا پروجیکٹ ہے, فیلڈ ورک میں سیلز, بک فیئرس, ڈسٹریبیوشن ڈیورنگ ویڈنگس, یہ سب چیزیں ہیں. جب بھی موقع ملے ایسے ایکسچینج کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں, ای میل پہ سب. یہ سب الگ الگ ڈھنگ سے سینٹر میں کام ہوتی ہیں اور ساری ٹیم ہے, کو میں اکیلی نہیں ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے کام کو قبول کرے اور ہمیں یہ کام صحیح ڈھنگ سے کرنے کی حکمت عطا فرمائے. اور پھر دعوتی کام کتنا کرنا ہے, اس کے لیے مجھے ایک ہی بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. یہ مجھے کہیں سے ملی تھی بات, لیکن مجھے یہ دعوتی کام میں مجھے بہت فٹنگ دکھائی دیتی ہے. دیکھیے, جب کوئی بھی طالب علم اسٹوڈنٹس اچھی پڑھائی کر لیتے ہیں, اپنا سبق یاد کر لیتے ہیں, تو استاد ان کو چھٹی دے دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ کا سبق یاد ہو گیا, آپ چھٹی لے لو. لیکن یہ دعوتی کام کا سبق جو مولانا نے دیا ہے, وہ اس کو کسی نے سمجھ لیا تو سمجھیے اس کے بعد اس کو چھٹی نہیں ہے. جزاک اللہ. اب میں نغمہ آپا کو کہوں گا کہ وہ آئے اور اپنی بات کریں. السلام علیکم. I am Naghma Siddiqui. I came to the CPS mission in 2004. I feel that that is the turning point of my life, because before that, although I had done a lot of things, business, a lot of things in books, education, and I have been, as Maulana said, that modern educated people are a specific target for us. I am one of those. I am convent educated and in secular schools and colleges, and I always wanted two things. I think, Sarah, you made all of us cry. One was that I wanted to know Islam in a way that I could understand it. And secondly, I wanted to do something for God. But for 30 years, it was as if I couldn't understand. I read so many books. I couldn't understand Islam. I felt there's something wrong with me. And when I would go to people that I want to do something for Islam, like for example, I went to a publisher. We have a publication hub, and he was one of our distributors. He was translating a Quran and publishing that. So I said, I want to do proofreading. And he just shunned me. First of all, because I was a woman. And secondly, I didn't have the Islamiyat knowledge. And I felt that maybe something is wrong with me, that God is not letting me understand Islam. But when I came to Maulana, and just before that, there was a series of deaths in our family. And I had also fallen very ill. But when my sister-in-law died, I just prayed to God. I said, God, don't let me die before I understand what you want me to do. And I've done it. Within 2 years, he sent me to Maulana. And in one session, I understood exactly what I had to do. I understood what was Islam. He explained the creation plan of God to me in one lecture of Maulana, in maybe 1 hour. I said, this makes sense. This is exactly what has been in my mind. And secondly, I understood that I have to share this knowledge with others. And then he allowed me to question. A very bad thing is that we are not allowed to question when we ask our family or scholars, especially when we are in modern educated, we have a scientific background. We all want to ask questions, but scholars, they immediately say that
they first of all shun us, or secondly they say, don't you have faith, why are you asking these questions? And this is very, very wrong. All of you as scholars here, please tell people that if people ask questions, answer them. Answer the way Maulana has taught. In fact, first time I came to Maulana, he said, do you have a question? And I just looked at him that how can he be a scholar and ask me to ask questions? And then one by one, he answered all my questions. And he has given me a purpose of life. And as a woman, he has allowed me to be part of the whole mission. I would request you that use your women. They are just waiting to be asked for something. They feel useless at times. Maulana, I really would like to thank you for giving me this opportunity, and I pledge that I will spend the rest of my life for God's mission. And I would like to thank God that He guided me here. He listened to my dua. And I will try to do my best. And I want all of us to at least think of that let at least explain things to others. As Sarah said, that it is the tadap inside us. That tadap should of course not come out like this, crying to everybody, but at the same time, it should be inside, and we should be acting based on that motivation, and everything else God will do. And we have to do a lot of dua. In the beginning when I used to do work, I used to do it like a management. You make a list, you start working. And when Maulana understood that, he said that this is not the way to do dawah work. You have to do it by depending on God, by doing dua. Just making a list and delegating it to others is not the thing. First, as Yoginder Sikanji has said, change yourself. Start working on yourself. Don't tell others what to do. Then when I realized that it is me that I have to change, and I realized that my objective is to make my personality a Muzakka personality. Only then I can enter paradise. And once that change starts, the internal change starts, the external, automatically things work out. And when they don't work out, you just have to pray to God. Sometime or another, He will find a way. And I have seen that within a matter of minutes, if not minutes, within hours, that response comes. And He gives us a way out. This is what we've been feeling in Delhi. We started with nothing in Delhi. I went to Maulana, and after my first maybe 3-4 sessions, I said, Maulana, you are saying this in a small room. This message has to go to the rest of the world. So this thing was, why don't you do it? So Dr. Sanis Nain Khan immediately understood. He put a camera in place. Now we've got more than 1,000 lectures. Then we wanted to do some audio, and Sadia wanted to do. She said that let's find something, some gadget. We worked 4 years, I think, on it. Finally, we've got these recorders, which are international standard. And Maulana's, we tried to put all his material as soft copies to put online. We started websites. But this is nothing that we have done. It is just a tadab inside us. We just wanted to do something, and God has taken care of everything. He sent Sajid Bhai and Khurram in the last 2-3 years. They have networked and coordinated, set up offices. It does not require too many people. We think we need thousands of people, like people have corporations. We don't need thousands of people. We need a group of 5-6 people. Then the angels take over. If we do dua, 5-6 people are enough for each group. Remaining, do a lot of dua. Angels are there, and everybody should read all of Maulana's material, all his books, and the daily podcast, because that is something that keeps us going on a day-to-day basis. For 1 week I didn't listen. For 1 week, due to my own mistake, I wasn't able to listen to Maulana's podcast. My spirituality level went totally down. My confidence went totally down. So we have to understand Islam from the writings of Maulana, and I have read almost 1,000 books of various authors. Nobody explains Islam at all. I can say with conviction with my experience, and no one else definitely in the modern idiom.
It's only Maulana's material that if somebody really wants to understand Islam, it is only through Maulana's material that they can understand it. If somebody really wants to know what is the purpose of life, it is what I have understood, it is to develop a muzakka personality within yourself. So, and pray to God that He finds it eligible for entry into paradise. And once you are able to do that, the dawah work comes automatically. That's a secondary work. That day Maulana was saying that you think CPS is just a Quran distribution center. It's a it's a factory for making humans and making them develop positive personalities that are fit for inhabiting paradise. That is the main aim of the mission. And once they do that, the secondary aspect is the Quran distribution or the dawah material. And if we just depend on God, everything else will fall into place. Thank you for giving me an opportunity. And I'm sorry I can't. Okay, I'll request Sister Humaira to come here and share her experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले हमको ये पता चला कि हमें भी स्टेज पर आना है, तो हमें एक अजीब सी घबराहट होने लगी और हम ये सोचने लगे कि यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा हर पहलू से कुव्वत वाले हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। लेकिन लम्हा भर में मेरी ये कैफियत बदल गई और हमने ये सोचा कि खुदा क्या है, ये सारे लोग सब बहुत ही कमज़ोर हैं, खुदा बहुत कुव्वत वाला है। हम ये बताना चाहेंगे कि लखनऊ में हमने जामिया नूरुल इस्लाम निस्वा से फरागत हासिल की, 5 साल वहाँ पर दर्स व तदरीस का काम अंजाम दिया। उसके बाद मौलाना के मिशन से जुड़ने के बाद आप तमामी लोगों को पता होगा जो हम लोगों पर हालात आए, मुखालफत की इंतहा हो गई। अकेले मेरे शौहर लखनऊ में थे और तमाम देवबंद, नदवा, हरदोई और तमाम ही लोग मुखालिफ थे, लेकिन तनहा खुदा ने हम एक बंदे की अपने मदद की और अल्लाह ताला ने इस वक्त के हालात ऐसे हैं कि लोग जो उधर जो आते हैं रोज़ उलमा कराम और मुफ्तियान कराम और कायल होकर जाते हैं और मौलाना का लिटरेचर लेकर जाते हैं। मेरा दावती काम हम कुछ नहीं कर सकते कि हम कुछ करते हैं, सिफर से कुछ हिम्मत की थी, अंदर से एक डर सा लगता था हम किसी को देंगे तो कैसे कोई हमें डांट देगा और कोई नकार देगा। इस कैफियत की बिना पर कभी इस बात की हिम्मत नहीं हुई। मेरे शौहर दावती काम करते हैं, हम उनकी मुआवनत करते हैं, हम समझते हैं यही मेरा दावती काम है। लेकिन हम अपने बैग में कुछ मौलाना की कुछ किताबें जैसे सत्य की खोज, जीवन का उद्देश्य, ये छोटे छोटे किताबें अपने बैग में रखते हैं। तो एक बार आपकी गर्मी में यानी अल कुरान की तरफ से समर क्लासेस इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक स्कूल में बुलाया गया सेंट रोज में। वहाँ मेरा लेक्चर था, उन्होंने हमको यानी 3 वो दिए मजमून दिए और कहा इसके ऊपर आपको बोलना है। हमने वहाँ पर उसमें बोला तो वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने कहा, सर से कहा कि सर हुमैरा अलवी मैम ने बहुत अच्छा समझाया, इसलिए आप दूसरे दिन उन्हीं को बुलाएंगी। फिर उसके बाद हमारा दूसरे स्कूल में हुआ। इस तरह से पूरी गर्मी में यानी 2 महीने में सेंट रोज, सेंट मैरी, सुन्नी इंटर कॉलेज और मुख्तलिफ जगहों पर मेरे बयान हुए। फिर उसके बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो आते थे मेरे पास स्टूडेंट, उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी, और आकर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लेते थे, मेरा एड्रेस पूछते थे। फिर हम उनसे बाद में जब रब्ता कायम करते और उनको लिटरेचर देते, यही मेरा दावती काम। फिर मुख्तलिफ जगह पर मेरा दर्स होता है, दर्स में लोगों ने मुखालफत की, किसी ने कहा यहूदी हो गए, किसी ने कहा कादियानी हो गए। इस तरह मेरा दर्स रोक दिया गया कई जगहों पर। मेडिकल कॉलेज वगैरह में भी मेरा दर्स होता था, वहाँ पर भी रोक दिया गया। लेकिन जहाँ कहीं एक आध जगह होता था वहाँ पर एक दूसरे से सुन कर लोगों ने कहा बात तो सुनना चाहिए, एक बार देखे तो। हमने जाकर एक लोगों से यानी जिन लोगों ने मेरी मुखालफत की, हम उनसे बिल्कुल भी मनफी नहीं हुए, क्योंकि मौलाना ने पहले दिन हम पिछले साल आए थे तो हमसे एक बात कही थी कि आपको %.5 भी निगेटिव नहीं होना है और हर एक से मुस्बत अंदाज में बात करना है। तो हम किसी से निगेटिव नहीं हुए। हमने मेडिकल कॉलेज जाना छोड़ दिया, मेरी जगह एक और आलिमा जाने लगी। 2 महीने जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया और वो आज भी बिस्तर पे हैं, 6 महीने हो गए। लेकिन हमने गए,
रमज़ान के महीने में एमडी करने वाली जो लड़कियां थी वो हमको पहले से मानती थी, मेरा दर्स होता था वहाँ, तो उन लोगों ने हमें बुलाया कि आपका रमज़ान में दर्स होगा और रोज़ा खुलवाया जाएगा। लेकिन हमारे जो अगेंस्ट थे उन्होंने मना करवा दिया शाम के वक्त में कि हुमैरा अलवी का बयान यहाँ नहीं होगा और किसी को हम बुलाएंगे उसका होगा। हमने जो एमडी कर रही थी उनको इस बात में बहुत ज़िल्लत महसूस हुई कि BOMS वाली और MBBS वाली लड़कियां ये कह रही हैं कि हुमैरा अलवी का दर्स नहीं होगा और हमने तय कर दिया। तो हमने उनसे कहा कि आप बिल्कुल मनफी ना होइए और आप उनसे बहुत अच्छे से कहिए कि हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, हम आएंगे सिर्फ उनकी खिदमत करेंगे, हम उनको रोज़ा खुलवाएंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे, लेकिन हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए और आप उनसे कह दीजिए कि वो नहीं बोलेंगी, आप वो जिसको बुलाना चाहती हैं बुला लें। तो फिर 2 आलिमाओं को लेके आए। अल्लाह ताला का शुक्र रहा कि वो लोग इतने मरूब हो गई कि एक लफ्ज़ भी मेरे सामने नहीं बोल पाई। बहुत देर बोलने के बाद किताब पढ़ने लगी तो वो किताब भी नहीं पढ़ पाई। आखिर में जो MD डॉक्टर शाजिया उन्होंने कहा कि जो किसी को जलील करता है खुदा उसको जलील करता है। हमने कहा ये भी मत कहो, ये जुमला भी मत कहो, ये भी मनफी है, ये भी निगेटिव है, ये भी ना कहो। हमारा काम ये है कि हम अच्छे से, हमने सब बहुत अच्छे से सबकी खैरियत पूछी, बहुत अच्छे से पेश आए, हम एक एक से अच्छे से मिले। उसका असर ये हुआ कि हमारे वहाँ काम के रास्ते खुल गए। हमारे घर के सामने 8 महीने पहले का वाक़या है, ठंडक का महीना था। हमारे घर के सामने 22 साल की एक नौजवान लड़की कूड़े घर में बोरी में भरी हुई पड़ी हुई थी। हमारे शौहर ने जब देखा कि ये इसमें यानी एक इंसान है, एक जिंदा इंसान है जिसकी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने जाकर, बारिश हो रही थी, ठंडक बहुत हो रही थी, उन्होंने बोरी को खुलवाया और खोल के जब देखा तो वो जिंदा पागल माजूर लड़की थी। फिर इन्होंने वो बंगाली बोल रही थी, इन्होंने एक बंगाली को बुलाया और बंगाली से कहा कि देखो ये क्या कह रही है। वो ये कह रही थी बंगाली में कि हमको जाड़ा लग रहा है, आग जला दो। फिर उसको कपड़े बदलाए, बिस्तर दिया, फिर उसको एडमिट किया दूसरे दिन हॉस्पिटल में, लेकिन वो इतनी गंदगी कर रही थी कि हॉस्पिटल वालों ने उसको नहीं दिया, वापस कर दिया। फिर हाफिज सलमान साहब ने कहा कि अब तुम्हारा काम है, इसको नहलाओ। फिर हमने हाथों में ग्लव्स पहन के, जाड़े के दिन थे, पानी गर्म करके, वो सर से पैर तक गलागत में डूबी हुई थी, हमने उसको नहला के फिर अपने क्या रखा, उसका दवा इलाज किया, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में दर्ज होने की वजह से मेरे राब्ते हैं डॉक्टरों से। हमने उनको बुलाया, उन्होंने आकर मुझे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। तीसरे दिन वो लड़की चलने लगी अपने हाथ पैरों पर। फिर डॉक्टर शाजिया ने बताया कि कूड़ा खाने की वजह से इसकी नसें सिकुड़ गई थी। तीसरे दिन हमसे मौलाना इदरीस साहब ने कहा कि आप सलमान भाई तो लाकर आपके ऊपर ऐसे ऐसे काम छोड़ देते हैं, कब तक आप इसकी खिदमत करिएगा, कैसे होगा। लेकिन हमने अपने दिल में सोचा कि खुदा रास्ते खोलेगा, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए। और आज इसका दिमाग पागल है, अगर हमारा दिमाग पागल हो जाता तो हमारा भी आज यही हाल होता। लोग इतने फ़ोन कर करके बुलाते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, ये सिर्फ माइंड की बात है कि हमारा माइंड सही है। अगर ये सही ना होता तो इसी तरह से हम भी अद्धे और गुम्मे मारते और लोग हमको अपने दरवाजे पर ठहरने न देते। ये सोचकर हमने उसकी खिदमत करना शुरू की। तीसरे दिन उस लड़की से मेरे शौहर ने पूछा, तुम पढ़ी लिखी हो? उसने कहा आई एम ग्रेजुएट। फिर उसने बताया कि हमने कहाँ से हाई स्कूल किया, फिर कहाँ से इंटर किया। वो पढ़ी लिखी थी। उसने एक नंबर बताया, वो उसके भाई का नंबर था। मेरे शौहर ने जब फ़ोन किया तो उसके भाई ने रिसीव किया और कहा कि हम लोग ढूंढते ढूंढते इसको थक गए, 5-6 ज़िले ढूंढ चुके, मेरी माँ रोते रोते पागल हुई जा रही है। इसके लिए फ़ौरन वो चालू टिकट से यहाँ आ गया। और जब यहाँ आया तो उसने देखा कि वो बहुत गंदगी करती थी, हम उसको धोते थे तो वो रोता था और कहता था जज्बात बनाकर कि आप लोग खुदा वाला काम कर रहे हो, आप लोग भगवान वाला काम कर रहे हो। तो हाफिज सलमान साहब ने कहा कि बहुत से लोग आ गए, जितने भी महल्ले के हिंदू थे वो सब आ गए। उसका नाम था छाया पाल। तो जिस वक्त उसको नहला धुला के बाहर कुर्सी पे धूप में बिठाया तो मीडिया वाले आ गए और उन्होंने कहा कि हमें आप इंटरव्यू दीजिए, हम इसका पेपर में निकालेंगे कि छाया पाल और हाफिज सलमान खिदमत करने वाले। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम वहाँ तो ऐसे खिदमत यही करते हैं, काम करते हैं, मेरी अकारी नहीं करना है और हमें पेपर में नहीं देना है। लेकिन हमारी एक दोस्त है, उन्होंने कहा नहीं सलमान भाई आप पेपर में दीजिए, पेपर में रैप के और कौन कौन से केस निकलते हैं, एक अच्छा भी तो निकले ताकि लोगों के अंदर जज्बा उभरे। तो फिर उसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया। फिर उससे दावत के ऐसे रास्ते खुले कि वो लड़की 1.5 महीना पहले उस मोहल्ले की गलियों में घूम रही थी। हिंदू और मुसलमान उसको अपने दरवाजों से भगा रहे थे।
सारे हिंदू हमारे घर में आ गए और कहने लगे अरे आपने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। तो हमने कहा कि हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, हमने अपना भूला हुआ सबक याद किया। अंतिम इर्शदूद मोहम्मद साहब ने कहा था तुम ज़मीन वालों पर दया करो, आसमान वाला तुम पर दया करेगा। फिर ये उन लोगों के आने की वजह से हम लोगों ने क्या किया कि वो लोग समझ गए कि ये लोग बगैर किसी तफरीक के लोगों की खिदमत करने वाले लोग हैं। तो हमने जब लिटरेचर दिया तो उन लोगों ने खुशी खुशी लिया। और फिर उसके बाद से हमारे यहाँ जितने भी यानी कंपनी का प्रोजेक्ट लेके चलती हैं औरतें और जितनी भी हिंदू औरतें महल्ले की वो आने लगी और इस तरह से हमारे यहाँ से लिटरेचर लेके जाने लगी। बस यही हमारा दावती काम है, कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं। और बस इतना है कि मौलाना के लिटरेचर पढ़ने से हमको जो फ़ायदा हुआ ये कि हमारे अंदर यानी मौलाना के जिस वक्त हम मौलाना से नहीं लगे थे, दावतुल हक तहरीक से लगे हुए थे, उस वक्त भी मौलाना को नहीं मानते थे। उस वक्त भी मौलाना की किताबें पढ़ते थे सिर्फ इसलिए कि इनकी मौलाना की किताबें पढ़ने से हमें सब्र की तौफीक होती है। मेरी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट फैमिली में बहुत ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जिसमें सब्र की ज़रूरत होती है। इस वजह से मौलाना की किताबें पहले से पढ़ते थे ताकि हम जो है सब्र कर सकें। बस यही हमारा दावती काम समझिए या यही हमारा जो भी कारगुजारी है वो ये है। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इसमें और ज़्यादा लगने वाला और इस काम करने की तौफीक अता फरमाए। डॉक्टर फरीदा खानम to share her experience. Before that, जैसे नगमा पर भी बताया कि पॉडकास्ट और ये सब अपलोड हो रहे हैं, तो आप में से काफ़ी लोग हैं जिनको शायद डेली बेसिस पे ईमेल नहीं आ रहा है। मौलाना साहब के डेली पॉडकास्ट अपलोड होते हैं अल कुरान मिशन वेबसाइट पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि डेली ईमेल जाती है, तो अगर आप अपने ईमेल आईडीज मौलाना फरहाद को दे दें तो वो आपको सब्सक्राइब कर देंगे और आपको डेली पॉडकास्ट का फीड भी आ जाएगा। दूसरी सूरत ये भी है कि आप जब वेबसाइट पे जाके खुद सब्सक्रिप्शन करेंगे तो एक लिंक कंफर्मेशन का आपके ईमेल आईडी पे आएगा। व्हेन यू क्लिक दैट लिंक तो आपका फाइनल सब्सक्रिप्शन होगा एंड देन आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट गेटिंग द ईमेल्स। सो आप अपने ईमेल आईडीज मौलाना फरहाद को दे सकते हैं एंड डेली पॉडकास्ट सुन सकते हैं। अब मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर फरीदा खानम को एंड आफ्टर दैट वी विल हैव द फाइनल रिमार्क्स फ्रॉम मौलाना। सबको सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ, इतना ज़्यादा काम लोग कर रहे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मुझे हमेशा इसी का एहसास रहा क्योंकि काम का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा है कि हमको ऐसा लगता है कि हम कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं कोशिश करती हूँ और सबसे ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले ले। तो अब आजकल मैं ट्रांसलेशन भी बहुत कम कर रही हूँ, उसका भी मुझे बहुत ही गिल्टी फीलिंग रहता है कि मैं जितना काम करना उतना नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मिली है यहाँ पर वो ये है कि खुदा से ताल्लुक़ कायम होना। एक है कि हम नमाज रोज़ा, एक मुस्लिम फैमिली में जब पैदा होते हैं तो नमाज रोज़ा सब सीख लेते हैं, करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक रिचुअल होता है। सभी लोगों का ये एहसास है कि वो एक रिचुअल के लेवल पर होता है। लेकिन हमको मौलाना की किताबों से हमें मिशन मिला कि हम अपनी इस दुनिया की भलाई के लिए और आखिरत की भलाई के लिए हमें क्या करना है। क्योंकि जब हमें डिस्कवरी हो जाए, खुदा की मिशन की डिस्कवरी हो जाए, तो उसके बाद जो हमारा काम होता है वो एक है दूसरों तक हम कैसे पहुंचाएं। यहाँ तक कि हम कहीं भी जाते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि हम दूसरे तक कभी हेजिटेट करके हम रह जाते हैं, तो परेशान हो जाते हैं कि फलां शख्स हमें मिला था लेकिन हम उसको नहीं दे पाए। तो यही सबसे बड़ा काम है कि हमें तमाम लोगों तक पहुंचा देना है। लोग कहते हैं कि इसका पहुंचाने का क्या फ़ायदा है, लोग तो पढ़ते नहीं हैं, लोग उसका असर नहीं लेते हैं। तो हम कहते हैं कि हमें हमारा काम पहुंचा देना है, वो उसका काम है, वो पढ़ता है, असर लेता है या नहीं लेता है, वो उसका काम है। तो इसलिए हमें
ان سوالات کا جواب دینے کی کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا کام ہی نہیں، وہ خدا کے اوپر ہے. خدا جس کو توفیق دے گا اس کو سچائی سمجھ میں آ جائے گی. تو سب سے بڑا جو کنسرن ہے ہم لوگوں کا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت میں جگہ دیں، اور اس کے لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلا اپنا اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنا ہے، اپنے اندر ماڈسٹی لانا ہے، اپنے کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایگو ہوتا ہے، اس کو ایگو کو ختم کرنا ہے، اور اس مشن میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے سرنڈر کر دینا ہے خدا کے لیے، خدا کے مشن کے لیے اپنے آپ کو پوری طرح سرنڈر کر دینا ہے. اور اس میں ایگو کو کبھی بھی آبسٹیکل نہیں بنانا ہے، کہ جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. ہم نے کوئی بات کہی، دوسرے نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، تو ہمارا ایگو ہرٹ ہوتا ہے. تو ہم کو فوراً یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایگو جو ہے وہ مشن اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ہم کو اپنا ایگو ختم کر کے اس مشن میں آگے لگنا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم کو خدا کے آگے جواب دہی کرنی ہے، خدا کے آگے کھڑا ہونا ہے. اور اس وقت اگر ہمیں جنت میں جگہ نہیں ملی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ دنیا نہیں ہوگی جب ہم یہاں لوٹ کر واپس آئیں گے. ہم ایسے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے، ہمیں کوئی گائیڈنس نہیں اس وقت ملے گی. دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے سارا انتظام کیا ہے گائیڈنس کا، اور جب ہم یہاں گائیڈنس نہیں لے سکے تو وہاں تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. وہاں تو ہمارے لیے یا آگ ہوگی یا اندھیرا ہوگا، اور وہاں ایک یونیورسل ڈسٹ بن ہوگا، وہاں ہم پھینک دیے جائیں گے. تو اس لیے اس دنیا میں ہمیں جو ٹائم ملا ہے، جو اپرچونیٹیز ملی ہیں، اس کو ہمیں پوری طرح سے اس کو اویل کرنا ہے. اور جہاں ہمیں لگے کہ ہم کام نہیں آگے بڑھ پا رہا ہے تو وہاں ہمیں خدا سے دعا کرنی ہے. تو مجھے اپنے ایکسپیرینسز سے ایسا لگتا ہے کہ میں کئی بار غلط قدم اٹھا لیتی ہوں، کئی بار غلطی کر جاتی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جب ایک آدمی جب خدا کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مائنس بھی اس کا پلس اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں. ہر غلطی کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں. جہاں ہم نہیں کر پاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وہ کسی نہ کسی کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو ہم خدا پر ہم کو پورا بھروسہ رکھنا ہے. وقتی طور پر کچھ سیٹ بیک ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں خدا پر پورا بھروسہ رکھنا ہے اور اس کام میں لگے رہنا ہے انٹل آور لاسٹ بریتھ. اور تبھی ہم خدا سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ایٹرنل پیراڈائز میں